Service. Striking one. Movement and receive. Select a switch. The block and ready for service. Puntos sa ating po. Service ulit. Hard serve, pero hindi na maayos. Wow! Set and open! Puntos sa ating po. Service. Ulit. Nice serve. Service ulit. Receive of press. 4 Ricardo. 1 Messias. Ano na naman ng game for team? Service, Sancho. Joy, Seven,
Service ulit, nilagay, white serve pa ito. White serve pero. Punto sa T4. Service sa kala sa T4. Low net, iba sa net. Kaya punto sa T1. Number 24.
High serve. 1-2 receive. Sinasoko, Rinaldo, reset. Wala reset. Isang putos na. Isa na lang. Service, dali, pasa. Outside. Dalawa na lang naman. 2-4 sa team. Receive, Celesta. Uwan ang pinatanggal ni Disney. Isato, Celesta, sa open. Dinapo na nagawa na naman ang hindi na natapos. Tatlong yung naman ang goal. Di, Rinaldo, Jerry, Kuha, Pedro, Di, tumago sa service. High serve. Receive the shot. Puto sa team 1. Alam. Service. Receive,